السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا غادي يكون عندنا واحد النص اللي العنوان ديالو ان مارياج كابايل. إذا غادي نحاولوا نقراوه وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد. إذا ان مارياج كابايل، القبائل هي واحد المنطقة كاينة في الجيري. إذا غادي نحاولوا نقراو هذا النص هذا وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد. إذا ان مارياج كابايل. سيدي عيسى لو 17 août. Cher monsieur Mazorik, je suis certain que vous n'avez jamais participé à un mariage aussi grandiose que celui que je viens de vivre, comme a dit papa. Ils savent faire la fête en Kabylie. Tout a, tout a commencé par l'égorgement rituel d'une dizaine de moutons qui beulaient dans un champ. Derrière la maison, Blandine était terrorisée pour ne plus entendre. Il a mis son baladeur à fond en tant que reporter. Je devais être sur le terrain pour prendre des photos et témoigner de la manière dont se prépare un mariage en Algérie. Je ne sais pas si j'oserais montrer la cliché avec les têtes de mouton qui baignent dans une flaque de sang géante. C'est plutôt dégoûtant. Ensuite, nous nous sommes rendus à la maison des parents de la fiancée. La coutume veut que les invités l'accompagnent en musique jusqu'à la salle des fêtes où l'attend son promet. Son père et un de ses frères l'ont installé sur un beau cheval blanc dont la salle de cuir rouge était festonnée de rubans et de pompons en laine. La mariée était enveloppée dans une cape de soie blanche, ses cheveux noirs étaient couverts de bijoux d'or et d'argent qui scintillaient au soleil comme les nôtres. Ses mains fines et claires étaient maquillées d'une guirlande de henna. J'ai aussi remarqué ses babouches feuilletées avec un faux diamant rouge. Blondine prétend que c'est un vrai, mais je n'y crois pas. Quand vous allez voir les photos, vous allez vous croire dans le palais de Sherazade. Je me rends compte que nous rentrons dans une semaine. Je suis à la fois contente car j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai préparé, mais je suis triste aussi car je passe les plus belles vacances de ma vie avec mes cousins. J'aime j'aime de plus en plus le pays de mamie Aïcha. Je suis certain que vous l'aimez aussi. Soraya, envoyé spécial en Kabylie. إذا كما الشهداء ان مارياج كابايلي، كيفاش سوريا كاتبه هاد لا ليتر هادي. إذا تتهضر على المارياج، على واحد العرس في منطقة القبائل اللي كاينة قلنا في الجيري، ومعها الصديقة ديالها اللي سميتها بلوندين ومصيفطاها للمسيو مازوريك. إذا نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. بالنسبة للسؤال الأول في جو لي بور ريبوندر، جو ريلي بور ريبوندر aux questions. قالك chacune de ces phrases est-elle vraie ou fausse? Justifiez tes réponses avec des éléments de texte. بالنسبة لأ، ce mariage est magnifique. vrai ولا fausse؟ vrai، حيت عندنا beau cheval blanc, salle de cuir rouge festonnée de rubans et de pompons en laine, cape de soie blanche, bijoux d'or et d'argent, babouche feuilletée avec un faux diamant rouge. B. On égorge les moutons après le mariage. Faux, on égorge les moutons avant le mariage. بالنسبة C, un reporter est un journaliste. Un reporter. إذن vrai, un reporter c'est un journaliste. D. Pour Soraya, le diamant rouge est un vrai diamant. Faux, Soraya pense que c'est un faux diamant. Je n'y crois pas. نمشيو لجولي entre les lignes. بالنسبة للسؤال الأول قالك pour ne plus entendre, il a mis son baladeur à fond. Quel mot explique la réaction de Blondine؟ إذن هي le mot terrorisé. بالنسبة للسؤال الثاني pourquoi Soraya écrit-elle c'est plutôt dégoûtant؟ إذن
parce que le spectacle des têtes de mouton qui baignent dans une flaque de sang géante la dégoûte. إذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا حاولنا نجاوبوا عليهم. نتمنى تكونوا حتى نتوما جاوبتوا عليهم مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو. اكيد الا عجبكم، اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي جا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.